गीत पकई दो देखा बढ़िया लगे गीत पकईदवा हाँ गीत पकईदवा लोक गीत पकई बेसी बढ़िया लाइक नौ कथा जमा रखियो वीडियो कले सिना तुम ए जो ब्लॉग हाँ यूट्यूब रे जिते लंबा कर छाड़ले भी चलियो गीत पकईदवा पतली कमरिया मोरी गीत रे ए से गीत गोटे पकईबो कौन प्याच मराला सही पला नहीं और हम खोई दिया से तो ये गोटे कर दो ସେଇଟା ଫେର ଦିଅଲି कोटा हम तो धर जा ଏଇଟା ନେଇଯାଉନୁ आब कौन कहला रखिबी ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ନେଇଯାଉନୁ ସେ କ'ଣ ରଖିବ ସେ ବୁସି ତାର ଆଡ଼େ ତ पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय तेरी ची नजरिया मोरी आए हाय हाय तुम जेन सब शिखीच रोषेई जो कर जान पिठा पिठा जदि करत ना पूरा भाइराल हो जाती सतरे सब कर हाँ आइटम पिठा पिठा बेसी छाड़े भाइराल हो जाता यूट्यूब रे ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ଆମେ କରୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର କରିକି କିଏ ସେଇଟା ଟିଭିରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି हाँ ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଲମ୍ବା କରି ଏମିତି କରିଦେଲା ଏମିତି କରିଦେଲା ଏମିତି କରିଦେଲା ଏମିତି କରିଦେଲା ପୁରା ମଝିରେ ଥିଲା ତାକୁ ଏମିତି 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 एथरे गीत पकेब ना पिंटू से रूपा भाया हा 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 एमती कांदी हसी पकई पार हाँ बोर आगे आखिर बोधे पानी पड़गला से आओ तापर पुणी से देदेला मुझे कथा काटिदेवी कैंट मास्टर पकई पड़ो काइन मास्टर से कैंट मास्टर पकई पड़ो पिठा गढ़ा है बर्तमान कि 5टा आउटे से सीधा हो सीधा पर मुझे खाइबी 2 मिनट 2 मिनट पर चकटा हो कथा रेकर्डिंग छाड़िया भल लगे हाँ कथा पिंटू छाड़ू ना पिंटू रूपा जिंदाबाद जिंदाबाद पिंटू रूपा जिंदाबाद 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 पिंटू रूपा जिंदाबाद आमर भाई तुम भाई पिंटू रूपा जिंदाबाद तार ना सब आनदे तार ना डाक पाइले काड़ा भाइराल हम निश्चय ମୋରେଇ ଦେ ତାକୁ ଏନେ କ'ଣ ଦବୁ निश्चय भाइराल हम आउ निश्चय पपुलार भी पाइब पानी दे देबी 3 मिनट हवाक आसला कौन କ'ଣ पानी तबे छिंची देबी ହଁ ତୁ ଆଣୁନୁ ଏଇଠିକି पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय है गीत बोल रेकर्डिंग हो तेरी ची नजरिया देखे देवी एकादश भाइराल हो पतला कौ पटू देख काय 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 ए गीतटा को भाइरल हे जे मिया लगे ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଥୋଉନୁ ए तमे कहला रखिबा फेरी गदरे जा जा मसलाटा दौच हाँ बढ़िया मसला मुझे जानी लंका लुण दिखाई जो मसला बिरी मसला टेस्ट अलग प्रकार लगे खाइब बोबार लगे हां आपण केते थरा खाचली हमको खोई नंद करी ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚେରୁ ବି ଦେଲି हां पानी मु धोई के बर्तमान होगला ये केतटा पानी छिंची था दी छिंची जबा धोई के आनथिल हम धोईच तो पानी छिंचब कौन 3 4 5 6टा आ गोटा हो गले छांचू पड़ेब छांचू बाहर खिया हम बापांकर कुआडे गला आगे गला नहीं तंकर साता ଏଇଟା କ'ଣ ଉପର ତାକ एटा मझी तापर आसबे ऊपरे ସେ ଉପର ତାକ ଥୋଇଦେଲି हाँ 4 मिनट ब्लॉक हो 5 मिनट है बस लोग देखिए देखु ये आसुँच आमर करुच्ची पिठा गढ़ुची तागला सी चलला सी आम डिश की रोसई घर को बर्तन पे जीव रोसई घर छांच खोला हाँ ये छांच खोला है केतर सी सौ सौ हो जोर पानी बुझे दिखाई यहीटा को दिगला देखिले आउ गोटे आस छांच ऊपर बांफर सीझीज पिठा हो 10 मिनट खाइबा आम 15 मिनट ठंडा कर कौन
କ'ଣ ହେଲା ଟମାଟୋ କହିଲା ଥୋଇଦେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ ସିଏ ବୋଧେ ଆଉ। କ'ଣ ଏକା ଶୁଣାଇବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ ଆଉ। ଆଉ ଏଠି କାଇଁ ଦଉଛ ଏଠି କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଳା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ ଯାଉନି। ଇଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଛଡ଼ା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ହେବନି କାହିଁକିନା 5 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ତ। କେଉଁ ପଟେ ପତା କମରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବି? 6 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। କ'ଣ ସେ କେଉଁଠୁ ସେ ଗୀତଟା ବାହାରିଛି ସେଇଆକୁ ପପୁଲାର କରିସାରିଲେଣି ଆଉ। ଧନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାର୍ଟୁନରେ ପୁରା ବିଜି। ଧନ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ବାବା? କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛ? ଇଲୋ ପଳଉ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଇଲି, ତମେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖ। ହଁ ମୁଁ ଆଇଲି ଆଜି, ମୋତେ ପେଲିକି ବାହାର କରିଦେଲା। ପିଠା ଗଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ଘୁରୁଛି, ସେଥିରେ ପାଣି ମରା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ମସଲା ଦିଆହେଲା। ଆଉ କେତେଟା ହବ? ଆଉ 3ଟା ହବନି? ଗଣି ଦେଇଛ ତ ସବୁ? ବାପାଙ୍କ ମସଲା ସେଥିରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାବୁଜୀ ସେପଟେ ଆମର ବୋଧେ ପାଟି ମୁହଁ ଧୋଇଲେଣି, ଖାଇବେ ବୋଲି ପିଠା। ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭାଉଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ବସେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ତଳେ ନେଇକି। ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହାଟା ବି ଥଣ୍ଡା ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ପିଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଡେରି ହେଇଗଲା। ଚାହାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପିଇ ପାରିଲିନି, ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଯାଉଛ ବସ। ପିଠା ହେଲେ ସିନା ପିଠା ହଉ ଟିକେ ସଇଲାଣି। ଆଉଥରେ ସିଝିବ। ପିଠା ସେମିତି ସେ କୋଉଥିରେ ନେଇ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଆଉଥରେ କଣ ସିଝିବ? ନାମ ନହେଲେ ହେଇଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟରେ କଟାକଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ କଟାକଟି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଧା ଛାଡ଼ିଦେବି। ତମେ ଶିଖ, ମୁଁ ସିଧା ଛାଡ଼ିଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। କେଉଁ ପଟେ ମପା ହବ ଫିତା ଆଣିକି ଦେଖିବା। ତମେ ତ ପୁରା ପୁରା ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ମଝିରେ ପୁଣି ପିଣ୍ଟୁ ରୂପାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରେ। ପିଣ୍ଟୁ ରୂପା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପିଣ୍ଟୁ ରୂପା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିଠା ଏଇଟା ସରିବ ତ ବ୍ଲକ୍ ହେବ। ଏଇ ମସଲାଟା ଦିଆ ହେଇକି ତ ଆମର ओके गाइस,
ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ଏଇଟା ପିଠା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ରହିଲି।